بكم أصدقائي التلاميذ. الدرس هذا موجه للثالث إعدادي. الدرس ديال الفيزياء والكيمياء خيار فرنسي. Alors, réaction des métaux ou des matériaux organiques avec le dioxygène de l'air. Général réaction des matériaux organiques avec le dioxygène de l'air. تفاعل بعض المواد العضوية مع ثنائي الأكسجين. Combustion de papier dans l'air. أول حاجة كنشوفوها هي combustion de papier dans l'air، احتراق الورق في الهواء. Alors, on va commencer par une expérience. غادي نبدا بواحد التجربة. Nous brûlons un morceau de papier dans l'air émettant type A ici. Alors, au-dessus de la flamme كنشعلوا واحد القطعة من الورق. Alors, كنشعلوا واحد القطعة من الورق. Voilà, pardon. Voilà, كنشعلوا واحد القطعة من الورق ici. Alors, on observe des gouttes d'eau، قطع ديال الماء à l'intérieur ديال لو تيب. هذا هو لو تيب. فوالا ابخي ملي كنأجوتيو لو دو على هاد لو تيب هذا، نقلبوا هاد لو تيب هذا كنأجوتيو عليه لو دو ماء الجير. فوالا اول ملاحظه كنلاحظوها الوغ هي ان لو دو اول ملاحظه كنلاحظوها هي ان لو دو هاد لو دو اللي زدنا هنايا تروبل ماء الجير يتعكر ماء الجير يتعكر. Alors en français l'eau de chaud se trouble ou là l'eau de chaud troublée. Alors comme ça, tu vois l'eau de chaud troublée. Alors observation bien sûr. Après on va faire l'interprétation physique ديال هاد l'observation يعني ديال هاد الملاحظة. on observe les gouttes d'eau H2O à l'intérieur du type كما قلنا. alors ici كنلاحظوا القطعة الماء هنايا في l'intérieur du type. voilà. alors الماء هو H2O bien. alors on observe l'eau de chaud et également trouble indiquant le dioxyde de carbone, indiquant l'existence. Voilà ici. Alors indiquant l'existence indiquant هنايا غتكون indiquant l'existence de dioxyde de carbone, voilà. alors يعني ماء الجير يتعكر يدل على وجود ثنائي أكسيد الكربون، dioxyde de carbone. voilà. alors le papier brûle dans l'air avec une flamme jaune، يعني احتراق الورق في الهواء بواحد اللهب أصفر. mais de la fumée noire se lève، ce qui indique la présence de carbone. احتراق ديال الورق في الهواء كيكون بواحد اللهب اصفر. فوالا بواحد النار صفراء، اللهب ديالها اصفر، كيعطينا واحد الفيمي يعني واحد الكحوليه نوار. فوالا سوليف سوكي انديك، هذا يدل على وجود الكربون، la présence de carbone C. et donc la combustion est incomplète. اذا الاحتراق غير كامل. حنا كنعرفوا في الثامنه الاحتراق الكامل. alors combustion complète et combustion incomplète. كاين la combustion complète. alors les produits on trouve les produits quoi. on trouve l'eau et dioxyde de carbone. par contre les combustions incomplètes, alors l'existence de l'eau et dioxyde de carbone et aussi l'existence de carbone بوحدو. il est possible أننا ناخدو le monoxyde de carbone et aussi ممكن ناخدو des autres gaz. par exemple ملي كنهضروا على
les gaz toxiques en général, بحال la combustion ديال polyéthylène et polyvinyle et ainsi de suite. Voilà. Alors la combustion est incomplète. Voilà la combustion ديال le papier incomplète car on trouve dans les produits واحد يعني كناخدو لو كربون بوحدو حتى هو في les produits. Voilà. Alors, conclusion, lorsque la combustion est incomplète, la quantité de dioxygène est insuffisante. Nous obtenons de la fumée noire contenant de la carbone, voilà, et un gaz incoloré appelé monoxyde de carbone. Alors, les combustions incomplètes نقدروا نلقاو يعني كتكون كمية الثنائي الأكسجين غير كافية، ديوكسيجين اي انسيفيسون. الوغ كناخدو واحد لو فيمي نوار، كنحصلوا على واحد لو فيمي نوار، هذا يدل على وجود الكربون اي ان اس مونو انكولوري يعني غير عديم اللون، ما عندوش اللون، ابيلي مونوكسيد دو كربون فوالا، et ainsi H2O et le dioxyde de carbone. Voilà. Alors la combustion du papier est une réaction chimique diffuse à la chaleur et nous exprimons le résultat de cette réaction par les critères suivants. Alors on a papier, voilà, papier, plus d'oxygène qui est dans l'eau, et dioxyde de carbone et autres produits. Les résultats de cette réaction montrent que le papier constitue principalement un atome de carbone et l'atome de hydrogène. Voilà, très bien. Alors الفكرة هي أن هذا الآخر هذا البابي اللي هو الورق يتكون من ماذا؟ من ذرات الكربون، alors un atome de carbone. Il y a des atomes de carbone, un atome de carbone en général et atome de hydrogène. Alors يعني هنا غادي ناخذ واحد la conclusion générale أن les matériaux organiques bien sûr constitués principalement par le carbone et principalement un atome de carbone et un atome de hydrogène. Voilà. هذه هي غادي نشوفوها deuxième partie. Alors on passe à la deuxième partie. يعني هذا هو الكونكليزيون عفوا اللي غادي نخرجوا به كاع في الدرس. كومبيستيون دو بلاستيك بي او بوليإيثيلين دون لير. الوغ اكسبيريونس دو ميم فاسون كنشدو واحد القطعه ديال البلاستيك نشعلو فيها الوغ العافيه وكنديرو هنا واحد لو تيب فوالا، وكناخدو بنفس الملاحظات. كنلاحظو هنا نقطه ديال الماء. الوغ ابخي ملي كنقلبو هاد لو تيب هذا وكنضيفو عليه لو دو شو الماء الجير كنلاحظو بلي لو دو شو سو تروبل فوالا. Donc, observation et interprétation, de la même façon, on observe les gouttes de H2O à l'intérieur du type, ici, voilà. Également, pendant la combustion, on observe une fumée noire, voilà, qui indique la présence de carbone, c'est-à-dire que c'est une combustion incomplète, voilà, les résultats, le carbone. Alors, et on observe aussi l'eau de chaud et également trouble indiquant l'existence de dioxyde de carbone. Alors, conclusion, nous exprimons la réaction chimique précédente. Alors, la réaction chimique dans le critère suivant, chimiquement. Alors, plastique polyéthylène plus, voilà, plastique polyéthylène plus dioxygène qui donne à bien sûr les réactifs, les produits qui donnent quoi, voilà, qui donnent l'eau et dioxyde de carbone et autres produits, bien sûr les autres produits, par exemple le carbone, voilà, par exemple le carbone qui est là. Donc les résultats de cette réaction montrant que le plastique constitué principalement par l'atome de carbone et de hydrogène. منين جبناها منين هنا H2O voilà, au dioxyde de carbone CO2 et d'autres substances carbone et ainsi de suite. Alors هاد الذرة ديال الهيدروجين ها الكربون alors principalement كيتكون من
من الكربون. اما الاكسجين اللي هنا ها هو شتيه، والاكسجين اللي هنا هو هذا النيتي، يعني واحد داكشي علاش ما كنهضروش على وجود الاكسجين في بولي ايثيلين، يعني الاكسجين كنجيبوه من هنا. فوالا. الوغ conclusion générale, les matières organiques sont des substances, pardon, les matières organiques sont des substances pouvant être d'origine végétale. يعني المواد العضوية راه هما واحد المواد اللي كيكونوا يا إما نباتية فيجيتال، باغ اكزومبل لو بوا الخشب، كوتون يعني القطن، او انيمال يا ولا ممكن يكونوا هما انيمال باغ اكزومبل لين، الصوف، كويغ، على الجلد. الوغ او دو ماتيريو فابريكي تيلكو لو بلاستيك، او لا يقدروا يكونوا سو سون دي ماتيريو فابريكي اللي هما لي ماتيريو اللي كان نصنعوهم بحال لو بلاستيك. Voilà, les matières organiques sont très combustibles dans l'air et leur combustion produit de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et d'autres substances. Alors المادة العضوية دائما كتكون قابلة للاحتراق بسرعة، très combustible, voilà, dans l'air في الهواء bien sûr. Alors et leur combustion برودوي، والاحتراق ديالهم كينتج لنا عنه ماذا؟ فابور دو، بخار الماء، وديوكسيد دو كربون، ثنائي الكربون، ثنائي اكسيد الكربون عفوا، و دوطخ سبستانس واجسام اخرى. دونك لي ماتير اورغانيك سون برينسيبالمون كومبوزي d'atomes de carbone. هذه هي لي تري امبورطون. Alors les matières organiques sont principalement composées d'atomes de carbone, voilà, يعني من الاتوم الكربون، ذرات الكربون، et d'hydrogène, voilà، ومن ذرات الهيدروجين، et certains contient pardon de l'oxygène، ممكن نلقاو فيهم حتى الأكسجين، et d'autres tels que l'azote، ممكن نلقاو حتى الأزوت والكلور، ولكن principalement constitué par le carbone، voilà، et l'hydrogène. وإذا كان الغياب ديال الكربون والهيدروجين هذا يعني أنها ماشي مادة عضوية. دونك عندنا هنا لي دونجي دو بريلي de certaines matières organiques en général. Voilà. Alors la combustion provoque une combustion organique de dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone. Lorsque la combustion est incomplète, produit de monoxyde de carbone et un gaz toxique. ملي كيكون عندنا واحد الاحتراق غير كامل incomplete، كيكون عندنا الانتاج ديال واحد الغاز اللي سميتو مونوكسيد دو كربون، احادي الكربون، وهو واحد الغاز سام qui prouve suffocation. Voilà. La combustion de certains plastiques، la combustion de certains plastiques produit d'autres gaz toxiques et mortels tels que قاتلة، يعني بعض الغازات قاتلة mortels، voilà، هما سامة وقاتلة. وهذا الشيء يعني لقوم بالاحتراق ديال بعض الأنواع ديال البلاستيك كينتج لنا يعني بعض الغازات السامة، وكتكون غازات قاتلة. باغ اكزومبل كلورور دو هيدروجين HCl، فوالا، باغ اكزومبل سيانور دو هيدروجين HCN، و باغ اكزومبل ديوكسيد دو سوفر SO2، فوالا. الوغ هادو بالتمرينات غتشدوهم اكثر. الوغ هنا ايسي لي تيرم سيونتيفيك والعرب، يعني التراديكسيون ديالهم بالعربيه. الوغ ماتيريو اورغانيك ماده عضويه، كومبيستيون كومبليت احتراق كامل، ديوكسيد دو كربون ثنائي اكسيد الكربون، او دو شو ماء الجير، بولي ايثيلين متعدد الايثيلين، كومبيستيون انكومبليت احتراق غير كامل، متعدد الستيرين، الوغ بوليستيرين، فوالا، دخان فيمي، فوالا، تخابل، يعني تعكر بيك بنسين، هو موقد البنسين ولا الشعلة ديال النار اللي كنشعلو حنايا. الوغ توكسيك سام، بنس، مالقط، فوالا.
الباس كنقولوا ليه الباس حنا القاط يعني بالدارجه فوالا. الوغ بون كوراج بالنسبه هذا الدرس ديال رياكسيون دي ماتيريو اورغانيك دون ليغ اولا افيك لو ديوكسيد دو ليغ. وما تنساوش تدعمونا بابوني والاشتراك في القناه. اي بون كوراج ا تو.